Oh, ito, ano to? Ant. Anong ginagawa ng ant? Cat. Ay, kagat? Masakit ba? Po. Oh, ito. Ah, bear. A. B. Ano yung bear? Ano yung bear? Big. Ah, big. O, yung ant? Mo. Small. Correct. Oh, ito naman. Cat. Ano sabi ng cat? Big. Ah, big ang cat. Dog. Dog. Mo. Ah, small ang dog. Egg. Yummy. Yummy. Ay, shush. Yummy yung egg. Opo. Opo, ulam mo. Iuulam mo yung egg. Puto. Iluluto ko. Po. Ay, opo. F. F. Ah, ano to? M. Fan. Gagawan. Ah, goat. Ano sabi ng goat? H. Ano yung H? Hat. Hat. Saan yung sinusuot yung hat? Sa ulo. I. I. Ano yung I? Dodo. Ay, shush. Igloo. J. O, ano yung J? Oh, K is for? K. Key. Tuti. Susi. Ito. M. Lamp. Anong gagawin sa lamp? Un. I-on. Un. Opo, i-on. Un. Hindi. O, ito. Hindi. 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 This one. Un. Opo, on lang. Un. Later pa natin i-off. Ah, ito naman, M. M. Man. O, sinong man? Daddy. Ah, si Daddy. M. N, ano yan? O. 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 Shush. H. Ah, 8. 8 yung kamay. P. P. Pa. 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 T, ano to? Ah, ano sabi ng ay, sus, grabe naman. Ay, sus, grabe naman. Ayun. Tiger yan? Ito. Ayun. Ah, sabi din ng lion. Yum. Ano po? Tanggo. Tiger. O, ito. U. U is for? Rain. Ah, pang rain yung umbrella. B. V is for? Beach. Vest. O. 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 W is for? Watch. O, saan yung nilalagay yung watch? Ah, sa kamay. Correct. Ah, ito. Phone. Xylophone. Paano mag-play ng xylophone? Ay, galing! Ay, galing naman. O, ito. Yacht. 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 Big ba ang yacht o small? Big. Ah, big. O, ito. Mo. Ah, small ang zipper. Tapon na. The end. Tapos na, the end. Pa.